Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuni besuga ntakondan jamu lolo bangoba. Ka télévision ka kena gir Wagadu Vision TV gir nok begene Dakar zone de captage. Kadura maslan kena gene sege segende lenki kani rasul khoro bismillah ga sonin kara ay kefin kunchoro Cheikh Madia khon tanjigora. Abdoulaye Tanja khibar sankinda ngeni ado khumba sara khole kendi metana. Lenki Allah ro warsakha fondan khaya kuma atonya Ismaila si yugin khaya taranga furinci. Maslan ken Allah to marum magartu serbe gene furinci ma khainat Ismaila si. Ismaila wadan kunya ndo Wagadu Vision TV find on me kun. Sakine wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nqada kunyi ndankanta. Ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc odi Wagadu Vision find on da trinkano chusu kunyi khagatu no kusu duna bangoba lolo. Soninka nkamukana akongana orbane sukuni andogonda anjamu yo komagere komobe odo khay domaine inshallah lengi masalangenga ayagen khay émission kharakhirande segende nawari Ismaila si Ismaila ogani masalanki ko ganya mo mondini odo sere go masla ortrindi ati Ismaila sini kungani kinyani gulmin kinyani ya frankin arnun kinyani bal commune lemen. Est-ce que oui mon watu lenki Ismaila si minanke exactement yo kundu yayi sakinde amma kencere tu serve gedi yo serega kata sefana ankamanga anantwa anga serbe tu ani anna kata sefana kamanga te serbe tu allanta sefene akamanga yo nke nchare commune balwa na nkoro commune balu nda su deber commune balwa malaga nyana nga traîner ken gamandiga meke ay famille kundunga bo presque la itin fofo nger deberi wala fofo nger tundutu commune balu no gonyo ndana mbogu kati Sénégal kutenga wala ndana mbogu kati jamamballe o dobu nci kirem meñani nge manakato ken fubeger ken chobobu kenni ngeri ncara yagare ya franke ñani mange yagare timera ken qamani arndungenya bacili yagare ngey me laytini ngara golminya angeni me fotu kenga odo collège neber dononya donc ngeni golminga yebi sergeben totunant ku ngeni ke fitinga asur simana golminge nyani tellement ka ndo golmingo ku gani o gani mogobe donc nyimme sare ku ngeni ka magene serbe ya franke ke fitimma ku ngeni ke nyani ma donc mbabu ke nyimi men ku ngeni ke encore makka palla mayama way ngoro mbabo hore yakke nyamanga inati soirée tombe tanjugora na kunyi de passage donc nata yani ngoro ndi mpofona yamanga male ngko take donc peut-être que anchigi ken kamanger ko nanti dobu kusura menyani and famu bo ngana lato yime balu tangindo balu ngonda nga gebe nyangane ni kudo ke aton kali samasaniku tangindi na nga sirin. Alors Ismaila si wala tunu anda lemna honde ber kungeni kamo yo lemna hunga kungeni donc comment ñu megatu mobe alla kungeni modinde be ñani mais o kuga bangene donc école nka ñam bangé kembre o kumu modi nkarange de bari gantanya odi madrasa nkarange de bari ado école ni deni domi ndi lemna ko ke denin kundunya kharange yo gelli nambugu kungeni élémentaire parce que o kuga collège njopana ameni kungeni quoi collège ni debetana donc kungeni ke lemna ko ke cycle élémentaire ke ntina ndinya kharange nya yo ado lemna ngibaru khoda katte kharki ngaw kulanto khoda ketini o hana daga ta ona deri do soronga wala lengi kolen na roere lengi bandas na roere donc wor dangin gundunya donc moga tele collège nga khabo anganati lemna nga olay lato nin fonne Ismaila serbegeni donc nge presque lightning vie kendinya dans la vie associative nya kam parce que depuis bas âge ndi jopa gelinga daga collège nya ngintéressé anyi may fonne du kenga gel collège nga foyer socio éducatif
ñi ñana membre de bureau nga ñi rono club ni noko nga kundi meni di meni et jusqu'à mingate là à un certain niveau nga kefini soro beni igera association fana tagondi et association bega sikido kharal mo ngibare mbati donc communiga français nkranga donc de passage ni kapallo mo nguni ken ngeno ko almami yasani meni Mamadou Diarra Sadio Tamourani kendi maintenant donc kempale moga tele lycée nga kundunya toujours vie associative kian odo Kenya ndaga université kundunya ngeke Ismaïla ngena ti lemna ko ndi mané kam manda sous de action vie associative nyakam jusqu'à ce qu'à un moment je me suis dit que voilà l'an de toko vie associative que il faut que je m'intéresse à la politique andu ko anga fode ber link yagani politique nga mogari ken katkane fonne sadu garno nga mul nanten ke wete Ismaïla yanta andu collège de ber nok begen golmi kem palandag lycée de ber nok begeni waw ndjay Bakel Ismaïl kharang yant yan tampinya falle est-ce que wala tunu fonne tampi be gran keni me marqué kharlenki anki ni me galanta mo ngunde parce que parfois c'est lante fukita anga mo tampi surtout toro yo nke alhamdulillah seranta twa umuru anganta tampini parce que ngen nambugo kungeni yimi men dafana garangi nyandi mbagandi kempale mo bok kungena bada ngi kefini sorobe ni gelina mbange ma haqatilate mo bogi debel no kon kefini kunciranda wani tampie be ga no konga bo ko kharalle manchuta souci kharalle ma po khote ngeni kebe a souci fana ngeni kebe Kenya nan khara nam ma perti nan no tisirun guta nchara no na kontandi nyime na kontandi ken chusino ken na susu kama bon souci tana be ga dono nga bon ken c'est normal khara gana nya fa ba nganya ko tayo ma dakku gralaga wala dulle gralaga mais nokko be mi agari ngi remarqué ken ni ngeri université nya quoi ngeri université vraiment j'ai senti parce que collège ngeni ogo ngubogu ngada khara ado lycée indebana c'est différent parce que kun développement nya donc anga tel kata soro kubeni en général andi metu siri donc en plus ngeni serebe ngana rono ko je ngadapté rapidement ngadapté ngani golmi ko mi ngir ko mo be ngani ni do golmi ko ni anti tunu est ce que ko ngani ngian wala golmi ngian ngani Bakel la même chose on femme nganari kake yagine Daraman Wasoba wala Boubacar Wasobanika nganari dononga igama ko nanti kake me fetinga antu tunu nanti kake me fetinga donc fini ko do kundunya mais Dakar de bokore nyana ogari université donc de bokore Allah nyana khara njati ngalla nyana kaso ma bitodi meni anti jofene tellement kanga occupé ndo kharangeke donc à un moment donné on université nya il y a beaucoup de choses qui se sont passées de passage ninka ko ni modi bacili voilà et adin ko je elas bacili khani marbax kambina ba football yer mamane nongo raw fonne quoi non bon nga kan ngala foko ngawna magadegi lakku ngara quoi donc vraiment oni fini ko dangi ni medanga rek parce qu'à un moment donné ngedo ela chou o chounya onya ya makanga akubenga donc vraiment buru kute gana nyino nga o suna takande do me quoi xawontu fungane de au cas où on a quoi donc voilà université on côté en Kenya donc il faut un ticket guitare il faut fona nya maka dal quoi en tout développement ko mo donc en temps piango dono ado ko minger ko na mo be université souci de gana lié ado xarangi ke souci en plus au cours de l'université au gomo momani beni période ni beni session unique ngi presque ngi je subis 2 sessions uniques. Voilà, des sessions uniques. Ayagi olé na examen de tani fili. Oui. Examen banane cinéma parce que normalement on examen de première session, deuxième session, xay rattrapage de mois d'octobre voilà, mois d'octobre. Mais je l'ai subi 2 fois en session de Tabane. Angana validé nadaga année suivante angama validé tu reprends l'année. Ismaël ngini mun na nok betana trinta ani ankara kuno ho nawtu gel sare debe ke gën kungani nawtu gel sare debe ke kungani kempala na nok be gën golmi collège nal li Bakel lycée ngal li université nok be gën Dakar est ce que lay fokun wadanga misal bani agurando kharam mo xena kha
walla kha an qaralla ma andiga dome agar an kenyi me agar toganda nga taguman ci kharlinki anga fin simende quoi quelque chose de marquant. Bon, en tant que parce que phase ni filani wala nati époque ni filani dimabe ngani kharalle mawo ado dimabe ngani kharamo ngana question ke fam dimabe ngani kharalle mawo nga peut-être à témoin encore voilà au professeur Yogonji nga donc nta toko kongo tout le monde sait de qui je parle sur Sugar College que devait en tout donc ani maintenant dino ken na kameni gweme donc à matière be xarauni sax jusqu'à aujourd'hui je n'arrive pas matière ken na xonu arambarande ay nambarande do mané bata man nga bar matière ke bon parce que ani metu c'est serani bon angatu élève le mais agana fo de bragando kille Allah baga na Allah conseil collège ko tundente mais ke otina ñoro kono quoi en plus angana élève lu mu filla gene wala ci ko gene ani su no traitement bani mais maka bani mbungu bani quoi en fait injustice ñani yogoni kam en classe ke voilà nke nde fam kundunya nday gem prof ke nday gem kille ñi mais parfois voilà on se regarde comme ça ancien de faïence tani woni voilà nat bonjour nat dangit tani wona ni ñumu tani wona ndi ñumu voilà parce que angatu neqati maña hadam remen quoi ken ju géré kamo sere ndi xaram mo na ken balangay me nya xaram mo xé nga xaram mo ken dimma ken ju ngana simere yara ñan kamo kenyan ngatanda époque ni kuntu bana ngnya xaram mo xé angana nya xaram mo xaram mo lu munuku ani considérer comment ñimé quoi ani considérer xaral lu muko ni considérer comment ñimé mo ni considérer xoya ñimé ro mo nge ni xarawndi nokube école fandale xarle ngi ngana daga ini to ko donc de nature je suis sévère nous kundunya malgré qu'un directeur gano parce que français n'est qui aime bien châtie bien donc ni kundunya mais de l'autre côté je bossais élève ni kuntu kentu collègue ni kentu directeur ni kentu même inspection ñu meken bon c'est pas pour me vendre anga nan ci fa ñu meka ma xoté an anga na nga fo ko ko xara na to nga ñu meka ko nga nya kama yogotina fay do ma ko funa na ma funde fe donc anga na lemene gérer kundunga quelle que soit la difficulté pas plus tard ngari ni kenko ta ngari ni dans le bus parce que iri nga fiche go wori ancien élève ni après iri nga fiche ngor serbe ma il kenga man trente kino ku maître nya iri numéro ngutu parce que numéro ke ñama xamé perdé après iri numéro ngutu bana numéro ke wuta après ari contact agri contact en tu way ñaan après kota be yimme ngagil bakkel ngari Dakar élèves ni ils se sont donné rendez-vous quelque part juste pour m'appeler parler avec moi au téléphone kembre ngay bis ndo nga taxon da iri nkri tout pourtant ba gir garage wacc mbay tengen Dakar tu vois donc ça veut dire que xaraga na ni fo ko passer ndi ndolo mënu ko xa gari moment tore ke suis mungu ntanyane par rapport fo suru beni ge ni passer voilà ndina kan quoi Ismaël and golmin de bari o mo na ke photo fay ke photo na rappelen man bo ke photo yo ke lemna ko photo yata ko golmin gani ngonyani donc bulay maga sa gang skiani voilà comme ngel ko wobe hadamara me ngana daga nokku il faut en adapter presque ku ndi surmetu do serbana baté bulay aya gani bulay Traoré ado Ibrahim Sawnera alar nya o ga xari en transition de berni Sawnera nya ni kané ngey bulay Sawnera mbata ngey bulay batta sin filandi o suro dome collège o daga meñi classe bane an fam o daga meñi classe bane o do toa hullo a continuer ken toa o en continuer aga continuer ne ma anyare nga kubeni susuga photo ko bullay a place lu munu ñoni a compel lu munu ndoku sur mete do bullaya donc or du collège ke tant que sous deberi ndoku aga dome ma xarlenki presque au sous fay France
Ogen mo be gagné o fa fin kundunya. Chaque fois on se rencontre, on a memory, on a hakati dangindi domé, on a igeo, on a masla. Donc il faut que be deberne domé quoi. Kubeni raga to kara, Allah gama dege nondi danga finani. Odi me fin kala activité ni meni yoma kan ogi deberni wala pour vraiment oganta mungundo me oganta sankni me angatu le manan ko fo suga e afalen sankay nya quoi kuna tre wala khore nari donc ken kana dangi quoi nawari ismaila si maro mona khasi man nante uda en dome yogo na danga fodinci aga bak de begene kungeni uda bismillah lenki khamas lenki begene sege segende maro mo khama gri on ki video fay ona sagen kat khay ona mas lenki ko tinti man. Assalamu alaikum Mariam Soninko yol bani sukuni gila ntokonda njamu gila ntako dingiranga yo nati Mamadou Sakine nawari gasmamori angaro trindi ndekebe yo i sawarni o i sono oga njabini kwa angaro seda na o kebe kinoya kengeni serebe kengeni fodi Ismail si okuna dango fodi si yo laitini fodi golmire meyani ngandire meyani yaferre meyani commune de balu sure meyani quoi fodi ngena tu 2002 ado sasna fodi nci mukute khar kota bani sereyani serem pata manyani sereyani mudema wala fodi nyimme khar nambutu ado sere nambutu me mudema wala Nkero fode onyi saka ona gili guneke ma lenki gili kaniku ma lenki fode nkemda wal kota ban fode nci agra fo bure nyangenke nke la fo bure nyane kharu khafun chumbana ma fode nci seriani srawu ma seriani ay soro mulla seriani ay tongon soro kakite fode lemne ani nke digami timanga kono ngate duanga bana alla ganna oda su khorondi forenji anganati dina fore kharibenda siginte ngorangutu nante ke dina dunkenya fore serenchu ambana ma forenji golmilleme ado kungenderemi ado yafirremi komindo balu are men chambana forenji ma seretantu forenji tu khanke bullay mo foretu mutu siri wallahi angana tinan ci fakka ma link ma khumbeni anti lanta sukono nga dugutini ko fodi aga golle kebe politique ati politique ilmulina lo iron kha ado alla kiti ngana gum intronti yimde ironti sonin ko nya intronti yimde ironti sonin karaga tel mo gobe commune de Balu akhaga tuyin mohobe région de Tamba département de Bakel asuga tuyin mohobe Mamadou Sakine fode lemne ani ambition yan max bi kebe khaga max aga mulla khorosuna medde mono kitu kufme ona medema ona fay aga gil kamu mohobe ono kitu kufme fode nci aga killen kitte mohobe parce que lemene ani ngotu a butte ngi a sondo me ngi a saki ngi sere fet khadi aga garantie fe aish fode tutu garantie anti kefin sere kha gare kama ndaka pedo sasa na fode nci nke bullay ngana fumbe do ragata do kille kharag fetinki magar ngana nante kati ande ke do ragata do kille iyo kundunyanta ku témoignage lo moani ngakati kono fode nci kama lantin nasu ko nanyama khana war gatsi mu khawri fode wi do nga kille kebe inshallah Allah ganna udanchu wune mbagande inshallah Allah ganna khair kino danchu yo lumna no su Allah ganno su khoro inshallah Mamadou Sakine o khakuni ni ko re mo wanchu kuni inshallah khana yampo maga o diga mu ko ger serebe toro yo kundu yani fumbeni gisiro giralla fumbeni yubono e kuno ime futunya hadam remme matimme ko yo ya sukuni ni khana yampo maga talla inshallah assalamu alaikum wari maro mo wani len kata khadi ona tigona mama atongeni bulle maga santrawre aga bakde begeni golmi o mukeke kunga geni Ismaila Sinat Furenci khana nyani amenjangi nyen
fodin ci uran chonde ki video fay dome an katman commentaire ko kama angatu ndiko digame ke fana no nganti serve ger ken digame ko kengaman toi voilà lightini sorobe gintu duna ke bulay maga sa ke fini kunchoro ayintu très bien yate xana xumme fe quoi sara xun qame fe harmar men ngaro sere indi bana ndo kera metu ndu nganda photo ke o soro man meno presque soro tam donc kobu ke sunda sur metu do bulaya batte donc golmin ku tenchu nda susutu bulaya batte ado bram sak bambara ika inat bambara ngunda serente yaganti intu kubeni genya khara gunne ndiga mewor kara ngre bu gunne nga ndi sur metu donc fonti kempale ko agar kebe su ko lanta virgule kapé lanta point baké nana warni ata tan gudun kulaw serenga serento Allah subhanahu kam angant serento angana safa kam angarna wala na ñonki dum Ismaël o yimron nañu lekk photo khafayo daw yo ke photo ma fatum takko dumbe ñani ado ma Habiboy Timera ankat mané xab ko nga ku yaro fil kama ko ni voilà kuno omania comme ngel ko mo be ndi khatin jugo kiya fatum tak dumbe donc bulay mani oro metu o daga mo sarano na metu alhamdulillah donc ça veut dire que comme wolfoni nga ko mo be ando bu yag deug la ato honkari xana rube aga dalla tongu ñaan quoi tongu fay su ante dalla na quoi angir ki photo fay ar man ñaan an man ne xatu du warin ci mani ko ta xoreña parce que photo ngama tromper mariage ko ta ñaan donc à kota bulay ar délégation nya formé ak kenyi mentiré donc mamma kiañi délégation ki kanan ko nali toy braqué à kota donc ke photo mo baga gala yima yiga to menger wo rek ndutu nanti kenyani quoi donc presque toi mo baga sarano nge sarano ndo a kenchara yugo nya nakanga sri na tokoti ya kendaga do Allah farum batina sorom parun to sim sama ona do adanga Allah gana yampo da adama ko kha yimu filna khan khano ka fagal ke khano khasara ayandi ke susara cela veut dire que khano ko mun nafangi mun nafa gore am ke bane sara parce que sersu geri ngetu golmi andi ndu do ke khana ko golmi sersu geri ndu andi ndu do bulay magasanya bo agam nya nyimme soron quoi agam nya camarade ni ko Ismaila yinyanga foyo ko nyanga mu ko khirsu nanti wacce khana ko fe bawno on me kapati na burenya on me kapati togonya mais ngir ke relation be ko ando bulay na man nak nandu khasarono naxa donc lay tine exception quoi wa bo o ku ga me tunu bo na burento non kharwa cha na burente ante bane suma walla nya ko ona kita o ga me tunu kemre togonte donc kharo dor ko ngo numéro kono o wononi o numéro kono tu vois donc ando seregana khani miskinawo wala khagana khani momayo donc fofo la nda kengana o bako dono Ismaël wala ntirndi ketrinde khana huncembe ne manne khana huncembe yonke magan khora ko nyakama ko sursuga nan khora ko tanga an kapalle mandanga anna wase yaguna danga anna wase ayagundi an tigitina an nokukiya an fam kuti du kenya manya duna ando serengo kuti metan fofu ndaga tongono ko donc angor wori ke khana ko ga fin continuer parce que kuti du antu dono ngeri no kuntanga akendi no kuntanga kuma agar ko mo be parfois ngono nyoga sefena antina ay non lengi ke anyame quoi mais minute ke be ga bata c'est fini au tel 4 fois na quoi on a mungude mais c'est comme ça la vie ando serenga domi tongu ko ngadanga
c'est la ganani agar kebe de tongeni anna encourager anna féliciter agar kebe de tongu fe anna tanger kebe de tongu fe donc kebe gam anna rakam kebe nan dunan kebe ne fotana soufe dunan kebe na fotana soufe ndigam fe Ismaila Sia digamuni no o maslal le mang lenki xam maslan ke begeni sege nde aga bakara nok begeni Wagadugu Vision TV Ismail onari nok bane a geni politique an ko ndigamun nok bireno ang politique ndiberni ku sino man meso Ismaila o mu watu Wagadugu Vision TV fay ndoro xana imu yatu man xande Ismail yonto na lo politique yo nawari anke question gemi ngi siri comme ngere ko fana ke mogobe nge presque jeunesse nda su deveri vie associative nya donc nga daga nga jofe niveau yogo université nga mu gara première année ñan wala deuxième année université galancini fana ngero ouais galancini fana donc ndi fay parce que ndi fi gebe gebe awori déjà ngega daga université pour na orienter c'était tout un problème fube sigi nga orienter association ni ñandi ne ma syndicat ado AS soro xaraga nañu bon vraiment yagam nya sobobu mais isigi quand même l'association des élèves et étudiants association des élèves et étudiants soninké est-ce qu'on femme donc parlement Adama Soumaré aga nok begen télévision Mauritanie ñay mangaw Adama Soumaré président donc ñu de passage voilà donc Nyangri Sissoko donc ñu de passage donc ori AS militant sous kuni ora sous khanta de passage donc kat ke ngari no au lycée kungeni association yogo no igatin ARK association de ressortissants de Koungani oga lycée nga iri no sine ko ngam gara première édition ñane ir kadoni ngino no encourager voilà pour xrangi wala ga melne mo be donc kul livre ni fo siro parce que livre ni bu beni gari kini ngey yogoni lumun pay fin xaranguti ngena kinike a kenna roke livre ke fay siro kitengalengi intintu inintunti livre ke ntogonga livre ke igana wori na akati ko han kati est-ce que tu vois donc Kenya nga daga niveau yogo ngent il faut na vie associative na ak kinye no ko yogo dindugu na fay na intéressé politique l'homme ronju fay politique parce que association ga limite ñane quoi et en général peut-être au kuma yere mais ngana re extérieur jamono meni go ko France politicien ni ku su sani na fo gebe i cursus nga jopa association alors and ko wona nanti fu be begara ñon tangro politique nga and jop d'abord ko foni ko nga nok begene kara ay gën vie associative ke ko Ismaila kan ko ta bane la nga décider ko xanda ñonto na digamu ko wanda nga ken megat wacc waxati ki ni tax nga politique wallahi wala ngir tan ñi met sakine sor sumi ñonto wallahi sor sumi ñonto angati foyo Allah na hada man men daga na tiken quoi association seren julante yogoni ron association ñimme mais après ani wala c'est des membres flottants il en faut de ber association ke ga biren mo be yogoni khari gana décider nan tin drone vie associative rene ya kharanga na ta an kanya ngana no laqe sunte association ke mali na ni quoi ou peut-être ngé kefni kunchura alors Ismaila o isere gibe wala sonin krayna ti kunta politique diverni bawno politique ne gareña ndiga mum fede soro ko diga mo ñiden kunya politique ne gareña politique ne nambraña est ce que nga ñoron politique an ciarno ko andi masla ba andi masla yir mané xak ko nda kenkara ndo sala na masla bon angatu audit vision donc ndo sala na susu masra ma iriata finga tele irtuna ndin politique ñade ber mais par contre ngide yego ino ngana kuñi de passage Pasteur Sénégal patriote cousin yani babo ici peut-être ala yana yime mu ngudey nga mulina nga engagé politique nga hakati kebe peut-être laitina yana serfana be ngar digame ke ko madam mais ari nga encourager très bien tinda nga c'est bien il faut xallo o ma fini ko to wande ni mbane ma ken Pastefa nga gir kebe ko en ken APR agen président Macky Sall parti Pastefa ni président Ousmane Sonko parti Ismail nga ñu mun nantir ni nok be tana khadi yani nga ñu mun nantir nok be Ismail ayanta an man xawar politique agan ki ngandang
ngeri politique ngeg bara fube politique peut-être que Kenya di militantisme nga wala action politique nga alelandi khona nan deri de serenga anya tungu anya gareo anya ada kebe de berni intérêt o intérêt c'est-à-dire fofo ga yantan angen nat tongunya ana dunge ken ki fini beni politique nke j'ai jamais accepté mu dem dungene comme nanya nga derindo serenya batte quoi ngeri nga accéder niveau sous politique ñimme ndrogote ndi mpanka ñandi nga accédandi mu passé ti sere quoi ama fam donc nga beur fuwe politique ngari kenni na meka ken ngi décourager politique sirin parce que anken na ngi deña ngeni ngi deña o se fen sujet ke be kama anken do wor kundo o famille njulan jana famille bani jamais de la vie angen teleta anger kebe famane kenya ko ngere fam mo be ngega tel kundunya ala nyana jongari nga on tigemme me wogana daga kane ala yana anken buguti ke kille ange buguti ke kille est ce que fam killu ko ala yirini me worno koygo mais est ce que nyere mi ngannanga sakine am cere mi ngannanga mais wogar kebe wor lenki ken na meka ndo sakine ndo ko a ken rouge nya ngene bulonya sakine ngere fofo ko kharaga nate allah ti nate har gare nyako sakine ngena fofo ko naka na attaquer non lay critiquer ne wala ngala irin tingi de mais mingalo sakine ko teke yo kember politique ken fotana pour ngedang kember politique kenga ngedang sondomu ko ambono quoi voilà parce que politique ni idenya angni ngetri wa saanati bo par exemple commune nga wona développement ni ngi de liti est ce que ngeji a jere mi nganti donc maire be gano ngona ma da fabuka est ce que a jere ke mbaxe ya Ismaël département Bakel ay kifin département ni nga département ni ci folle ndax bëgg na Sénégal jamane na wuti gel Senghor ki landi Abdou Diouf ki landi Abdoulaye Wade ki na lenki ma Macky Sall ki gebe ko nanti sikano ndoma gebe diga men Kenya khar sikano ngoma kha imisi gen ko sikamo be anke ni mi bani simendang alloy politique parce que la yana ngen niveau yugo anga figibe wala anga figibe famunu ado kubeni la to ngen bak politique wala kubeni ga kare la tengen bak politique yan tutu anke man wor kuncu fay wala réalité ken man anke ndam ngento ko ngokundo nan sikano ndoma sikano ngoma parce que poste ni yogoni nongo o département Bakel o bana ngat ko okipen parce que o yafone mais sikano ku otina imi sigiri xempaga sira yere gana ko ben digilli an fam yittengo fuguna de sare donc o gana kengo tongo ma Dakar lenki pourtant Dakar ngo nya fay dogono iga kharun état ke iga keberono Dakar maintenant nga taxandene a taxande igana roku département ki odo Dakar fe Casamance la même chose au département ki peut-être soni ngantaxu mais au département qui la plupart soni ngenge benga taxen quoi c'est la gana ngam tromper fofo gano ngoy man de berne donc état nga kebetu an sikenyatu voilà fube gritike nga c'est-à-dire ngir famo ga politique ne berno mo biako ngu ko souvent nanti ana yambi ma terme ke ma tringano na yambi ma terme ke intellectuel ni c'est que digame ke sens ngebe ngay quoi ganat intellectuel a fait bané serebe anga khara diplôme ngam ma non Allah unyana ngam métier nga compétence ngam ma nga domaine ke ngeda nga intellectuel nyana ngen kenno wogana intellectuel on tudo diplôme ke quoi mais au coup département nga les intellectuels nga or place ngara soro nyama soro beni voilà pour dire intellectuel ni fait quoi ara politique niveau yogona nyanga ma ana kat accident fini yogon ay poste de député ay maire d'accord mën xey ngé mën xey mais direction ado ministère gel bacili au coup de département Bakel o dem ka ministère kita
mais au fait ke fay au vie politique ke fay par exemple o beniga pouvoir ngo wacce benno bokk yakar wala APR mais kon non angat nanti les ministres ala ñana ministre wala ala ñana directeur général non ayi mais ku beniga kané ko yankawtin Mamadou Sakine yere journaliste ñani il est compétent dans son domaine asri ñani domaine on a Mamadou Sakine on a promouvoir on a koy etanga etanangu kana rono ku be on tikanya de bari inti tele ina berti sorondo kille nakana donc département kat évoluer ngam aha o xay tunanti localité ni yogoni Sénégal lengi ig développer politique ñandi développement nawari Ismaila Sy irin ci nan tanke ni me man digal le do xana makat marmo yo kundu ñari oda sukuni oda sukhanta voilà chaque fois garari tanke dofodo voilà DG Sadio Doucouré Ismaila Sy atanda foko tanga voilà ora DG ga oda kunji de passage ora waga de vision trinkano nda journaliste a golnyangano oda susukuni oda sukhanta gelle jamane keno ko ngama diaspora nga bo oy yampana kama nga odigamu o girmana mbeti nanti ona foko ana sere toro non mais digamen mo ndambe quoi o gire yego Kenya ko sefe mo ko ndambe tay go anna foko ta fona dugutang donc o girmana no na fako c'est le fogo dugutoy ma fogoro ko bo o mawta xanne ma ken hadamare meke timme mbala ko nyako nan na wari Sakine Allah ganna fini ku nondi o susu dang lumun nyano su Allah ganna o khorondi na promotion gebe nyongo o susu dang Allah ganna soni ngra yimengo to kam parce que ken kay kefunu o fanku ko sirin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nawari Ismaila Sy angar sefe be ko xana ile kundiga mbano kunga ogana sefe su koere serega durano ko walla ganya digame agama digambe be agama khakungen kunga o jampe murno trinkano ndo fayndaro ma sefen fois fo nefe a khot yen ona Ismaila Sy tiga ona mama gari nimi waga de vision émission qui a geni sege nde kunga sebe khayna bulla mag santrawre ona khatiga ona kha mama agre témoignage berberi o mukin kamal len ki geni Ismaila Sy kunga serbe ko mero danga caméra ki kunga gene ma hujja ona tiga ona mama kunga itno itatana inshallah moro mukke tanager kat khay khadura maslan ken gene sege nde aga ba kharak nok begen waga de vision TV